Kako si? Dobro. TikTok ili YouTube? YouTube. Koliko ruži si dobil do сега na TikTok? Preko milion. Ko je najdobar TikToker vo Srbija? Cale live. Koliko periki imaš? Nisam brojao. Što te nervira najmnogo kaj Lea? Kod Lea šta me više ne nervira, ništa me ne nervira. Top mi je ona. Što ti fali vo životot? Šta mi fali? Pa život. Na, na koja pesma stanуваš vo soba i praviš haos? Saška Karan, sve od nje. Što ľuѓето не знаат за тебе? Da sam muškarčina, ono alfa. На што трошиш најмногу пари? Na gluposti. Во што сметаш дека си најдобар? Po komedija, komičar. Знаеш ли да готвиш и што најдобро готвиш? Да кухаш. Da kuvam, Da. nemam pojma, da naručim sve, a da kuvam ništa. Кое јадење или пијалок си го пробал еднаш и никогаш повторно? Alkohol što sam probao? Не. Nisam razumeo. Кое јење? Gde me nađe ti sad? Кое јело или пиче си го пробал еднаш и никогаш пак? Šta sam probao Da. da mi je najlepše i to mi je najlepše. Со што знаеш да претераш? Sa alkoholom. Милано емоджи одглуми го. Od koga da glumim? Емоджи. Da ga odglumim? Da. Pa govno, ono. Samo da se namislim. Толку е мало.